Good morning, viewers. Kan apni kan sob kebi aji phujurla khobore welcome kuri ase sobse age khobor ahi thaga dule the Gao Dawaj Sthapna Bharat Yatra kan dule Kohima de 28 September laga din de chabol ase kina ko ase aru itu yatra dule nationwide movement kan kun dule Gao Pratishta Andolan itu laga ase kina ko ase Gao gwa dule guru khan ke goe aru itu dule mane itu laga maksad dule Gao devotees mane guru khan laga devotees khan ke nationwide dule united thaki bole nimide kun dule ekta common cause kundu cause thaga dule especially guru khan ke nega mari kina kati kina kha dule idu khan laga upor ase kina ko ase idule rashtra mata koina tahan prole confer kuribole nimite ase kina ko ase aru kun dule guru khan ke puja khan kura laga bole idu khan laga dignity khan ke rakhi bole karne tahan prai tu yatra kuribole ase kina bi janale pai ase idule asal do mane itu laga main maksad dule India ke pura country India ke dule cow slaughter mane nega guru khan ke kati dia mari dia bikri kura itu khan ke dule India te free mane itu khan do ekobi nega na kuribole mane ban kuribole nimite ase kina bi janale pai ase aru itu khobor dule brahmachari mukundanand kundule yatras laga convener laga representative ase tai bra hi khobor kurise kina bi janale pai ase Nagaland laga Deputy Chief Minister Y. Peton Pradhule Jakali laga dinde illegal immigrants khan laga upor diule koda kuri thaka upor de Jakali din mane chumokiti mate meeting ekta kuri thaka me diule taibra kwa do Lotha Khan Pradhule Mia ke shadi kura aru ao manu khan pra Mia ke shadi kura Sema manu khan pra Mia ke shadi kura aru inekai kurina alag alag Naga tribes khan pra ineka Mia ke shadi kura dule itu laga issues bi bishi dangur ekta issue ase aru itu pore bi takhan pole ahi taka din de future de ki hobo itu khan laga pore bi tahan pra bhabibo lage kina ko ase to tahan pro kwa hisab tule tai khan tu mia hi hobo na naga hi hobo kuina tai pro ko ase tai pro kuina hisab tule Nagaland de illegal immigrant laga issue to ase itu dule bishi ase hoile bi itu nishna mamlo pore bi tahan pra sabo lage mane itu dule intermarriage laga mamlo pore bi tahan pra sabo lage kuina Deputy Chief Minister ko ase এতিয়া যদি মই নিজৰ লগা ভাৱনা একটা কোনবাৰ হুদিনা থাকিলে দুলে মইলা ভাৱনাটো সিধা ওপেন এন্ড কাট আছে ইটো কি আছে গুলে যদি কোনবা নাগা মাইকি খান্দো সেমা হবি আ হবি কোন কোন হলিবি যদি তাহান মিয়া কে শাদি করে আছে গুলে নলিবি কোনবা নন লোকাল কে শাদি করে আছে গুলে তাই খান্দো উতু লগা সারলেমি মানে তাই খান লগা বাচ্চা খান হলিবি নলিবি কোন কোন থাকিলেবি Baba khan laga surname hi chulabo lagibo itu dule asol do man sa bichane se man dule patriarchal family pra ase aru itu dule baba khan laga surname hi chulala ase to itu manu khan dule konba manu khan do yede du laga faida uthai gina yede dule naga magi han ge sob nohili bi kono manu dule nega faida uthai gina mane advantage lui gina ta khan laga business khan set up kuri gina nohili bi eneka bacha khan ke ule mati khan dine ahi taka din Nagaland de service kuri bole nimite bi itu khan laga upor bi bishi eneka ta khan advantage uthala ga bi aman pro khobor duli to ahi taka din aman pro hudai bi hunik nai ase aru itu nishna mamla upor dule Nagaland laga government pra bi kiba ekta bhal initiative duigina ekta action lule kondu dule যদি কোনবা নাগা মাগি খান দো স্পেশালি মিয়া হইলে বি নন লোকাল হইলে বি কোনলাতে বি শাদি করে এসে কুলে দুলে তাই খান দো তাই খান লাগা হাজবেন্ড লাগা সারনেম হি চুলাব লাগে নলে বি তাই খান লাগা বাচ্চা খান তুলে হাজবেন্ড লাগা সারনেম হি চুলাব লাগে কইনা বি ইদু নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট প্রা কিবা একটা অ্যাকশন ললে দো ইদু তো সব মানুষ কানে বি বেশি ভাল লাগিব কইনা নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট কে বি ইদু ভিডিও লাগা থ্রু প্রা রিকোয়েস্ট একটা করে দিয়েছে Manipur de security forces kan pra search operation aru area domination kurise kina ko ase aru yede Manipur de vile security forces kan pra itu operation kuri daga me de ekta 12 bore gun aru ekta Baofeng handset tule Gampajang Churachandpur district pra recover kurise kina bi khobor pai ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.